mbijel. Mudir. Sol. Buila charger la ba. Na iPhone charge. Julo nyindama. Illa julo. Mo fa charging kay. Nombe nyambare la. No. Ni werde ya yang guru ma charge.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين المبدئ والمعيد يؤتي من شكره والمزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والفعال لما يريد وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة العبيد وعلى آله وأصحابه الذين خضوا بالحق وبه كانوا يعدلون بأتن لنا أتن تقول بصلاة صلى الله عليه وسلم أتي أنا لبنتم كل مبه أنا سايب والذين خضوا بالحق وبه كانوا يعدلون من ترك كيتي تونيا كان وتونيا كيترك كيتي لكن من سوات كتاب ونين سنة وقال بافا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يو مبادئ بي na programu be kalaminti wala nyinti ko kule be kerin sayenten asembo be wara kam baake mol lafta nsafo lafta nyaka slala nun kaje ko tumando bato hakilmalte ite akuonyin atondi fango hani minul fango yalon ko hakilmal ma wolfo kadu hakilma be yalon ne ko wokuo moto sonna la fo nyamato mi an ko hakilo mante bala bare nataje ko bi mol beje fo ka nyinen karo ka kuola kaje ko foto nyala foto nyanten fo mol ka sianyo e fo dol ka bilifala nka min fo jamma fo ko ngam mol leje na gambia banko kay fintita min yalon ko yake comme video nata gambia no le moy be salo la maninga kanwala le mawoje follow tumando aseke bare a video nyi mam futantela okay bare ngaji ko abe janjandi mbake bi na whatsapp group ol kono lem kata fo facebook ol to akobe siare je bake mol ba ki kay nyoe fo dolla audio kinyana kaje ko a yara fan ka salini maninga kanwala data le bi muntuma bar sekol ma wo kumo inene ma wo fo moli kaje ko momo se salno maninga kanwala le okay so wokuo benyamin bi fokana ka ko indi jambake tumando muntuma le manto bita wala mol beta fo be futala martabato mi alon ko la kabla akhli yusaddiqu fo akatina fo hakilo fo te min toñala hadama dum kanyoso so la kajibe fo toñalen fo toñanten so ni wokata don ka woje masiba baleti ala nematan naminna hakilo la karola han kabi wonemo nye mawoten to kan mawodo ku ni koñanta do kula nyami nin tata ni wala karola mimbe dandi nyin kola karola so modol yanyin karo nata anin dol beje wol manyin karo fonke bari wol yajere ko a datale bari lonnal man son ka fo mole birim muntuma minul be ka kawndo ke gambia mo nena iman son ka fo mole ko ka salni maninga kawla datale andu wol ya atra wol yalon ko ka salni maninga kawla datale wolonnal man son ka fo mole ko min badi nyin karla la diamona ta nyamin anin min fanan ko komin kaje ko kawo kan isa salno alale kato ale kangol be moyle nun tol mum manin ko leti nun tol nyanta ala batula nin maninga kangol la so nin aliaje bimbo fola min yalon ko salo kenin maninga kangol la comme kangol min sudiata nyola min joko like bambaran kangol maninga kangol nim bambaran kangol ngajele mol kuma sa sai mali banko kan Burkina Faso benyamin ka salni bambaran kangol la ndungalon ko bambaran kangol ate hiya aqrab lugha ila lugha al mandinkia atele sudiata atele kan sudiata ngoti kata maninga kan nata atondi fon jalol fon ka fo nyami ni wolle mambo nyo bala maninga kan woni bambaran kan le bota nyo bala so nin tumo min nga molje kuma sta banko min joko mali ka mol beje ka salni maninga kan wala woman kanya ngaje gambia fana moy wulije kalo dunia be nyatini wala ka fo moli ko datale akuo bala fa warta bake warta bake ning ayatra mol ke mira dino la kola bake kasila dino la kola bake society kono kasi ka o mari la moy kana ka fo mol ko ajakalo min fo ka ajakalo warandal yalon ne ba mom yalon ko ni kay arkanul islam jelle ma ta fono shurutu tahara seni ala tunko la malon shurutu atondi fo sala atondi fo malon be min fo fo la limani ala tunko la malon misin ala tunko la malon salo la tunko la malon ateman fenne fangolon dino la kuo fangoto komi minka bala fa wara ninko le fali etende amman fenne fangolon dino la kuo fangoto mo sifal mi alon ko kanyinken na Gambia society kono minka o bala fa wara ndi o mari kana si society bele tema de kanyin kambala ala nala kila ni dino kan to la society kono mbadingol mol be siri ba jibe kan alfal kebal musol dino li be siri ba jibe kan ka jibe ko hadama dum mati mi alon ka be kende are force nin ala ne matete ma hakilola ninte Yusuf for example mbe misalo talante fon ninte nga moje alota kaofo
okay mannin kole mat walla bota gambia le aba fo kan damin komin be hakil fula sotla fonyin a ñamatale walla ñama ma ha katu ko mba suden la ñamato lantaji la ko mo kendo se lo ka kuma sifaf surtout momin fa ka manke karanati aman dina karan aman dina long ate dina kuto so memin munatna ala ko innama atondi fam fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ali moli nyinin ka minu yalo natal tol malo wakata ni ko wol mun lon nalleti say mo be talon no lay wol dabo nije okay fulan nyango kila sallallahu alaihi wasallam ko jumal leka annabiyo mol keta wolle mu lon nalti al ulama hum warasatul anbiya wal annabiyo mu lon nalleka annabiyo mol keta banko kan you know lon nalleka mol la dinol bondi ye nyoto you know lonnal hadis wala haraj itolle kake molla kando ni kujama sababoti society kono wala nani momo wolondo soto dron imo futani molla alkiyama lolu fo isete ke hujjati ala nyatli wala kamin kete ke daliloti ala nyatli kaje ko ite ya lonne imman son ka wo futani molla abala fa ka wara bake mbadi wala abala fa ka wara mbase kan abala fa warda bake moyelo social media aka diamu maninga kango aka fuko moli nyanta sallani wolale malo jumale wofu jumale woke min bala fa rambadi moli nyanta hakilotu na Gambia wallahi mo jamal beje ni mi hakilotu Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmed wol Abu Hanifa wol ini nyulul be kidilal alkiyama lolu wonde kitabul be lara be seni aringa bebe koyri mo kanana kominte Yusuf for example ngana nga sijang nga fo Imam Malik koten Shafi'i koten Ahmad koten Abu Hanifa koten nga fo tartar ngata man dalila sambana wewo fo mintole anaya mutam mintole hadis jumala fo lonna madhaibul arba tol be kamenta wala muntole to you know comme ni ko al adilatul arba masibo fon min fon masibo fon warta moli kane ka diamu dino la ni ko ma ya adilatul arba mi alon ko dino fon be lori wala kan woku nanol min kan ibukalo mune fon kalimatul adilatul arba ibukalo mune fon adilatul arba fon ha imalon dino la tungol fon be lori min kan al kitab wa sunna wal ijma wal qiyas imawo fon lo ni yenyi ni kam madhahibul arba comme na minka ken na society gono Gambia mo jamal beje imalo mune fo madhahibul arba comme mole Malik Shafi'i Ahmed Abu Hanifa you know ni yenyi ni kawle buka wo fongolon min bala fa fanan kana waram badin Gambia nul ika moje akafania bala Imam Malik kan Imam Malik mam min fa kafo wala afon tol mum Malik kundan kolti Malik kamim barate buka wo bara ha wallahi na fanya bala Malik kam yalon ko ite se Malik la kitabul be karam foy siye kundu itaje la kitabu kono itaje la Malik la kitabu kono wala ne ni Malik ni Shafi'i ni Ahmad wol ne Abu Hanifa wol be kidila akiyama lolu wode wallahi ni momi anko momi anka be baluri wala se yam fo keno bari momi fate ite ka fanya la wo kan wala na kila sallallahu alaihi wasallam ako hadithu an bani Israila bila haraj alise kacha bani Israila ko la kadiyata le nyame walakin man kadhaba alayya muta'ammid la yakan faletabawa maqadahu an-nar ha ala siramo be jahannama ko na babatu kanje ha Imam Malik min fo akoni mi kusa mana nyin dino kono mi sakila maminke ite woje bidale mi yamira obeti atale o mu bida hasanal akamunte ite mari faqad zamta anna nabi sallallahu alaihi wasallam khana risala ite amira ko kila we ala le taro jamfale kadu ite dulale jeje woto man timma kadu kila ma woto je wodulani man timma de kila ma woto je de so ite le nyaay woje ite lafta wodulani timmanda dinoto ha wala na bida jawyata bake atele mbaroti min kanuta kata setan kan kadu bire anyi kawla ko munem akole musiloti kamoli sutiyandi ke samba tariyake kata shirko kono wala na kwa bida kanu bake yadel kadu bida mo nintumo tuma nata be kukela dino kono fo akaminke jate ka fa betiatal so akamta kila o maji ka betiatal de kila o man nuto siyasoto kula la ki kula de saibul man nuto siyasoto kula tabinol man nuto siyasoto kula Malik wal Shafi'i wal Ahmad wal Abu Hanifa wal nyim mujtahidinol ay beman ni atondi fon ibe man nuto siyasoto kola de fo mole bota bankoto ka fo mi Gambia mi alon ko Egypt Escandria mol kasi silo min ka o moda male siyata o banko moti for example wala be siri wodulato hakilo woje kaje ko kila la jam woto man timma mbatunte wotimman badum ro ma si bolti de
saudiya fana wol be nyama woje Makka Madina wol fana be nyama woje wol nyama woje de kaje ko kila dasata janno woto man timma fo mole bonto la Gambia nko sate mi anko ni tata Egypt Iskandria mol mi anko kasi silo kay sisa baro to ka cafe minje wala mo siato banko modi ndolla udale mol ka woje wol kaje ko faqad zaamu anna nabi sallallahu alaihi wasallam khana risala kaje ko ila we alala we alala hibdo yin jamfale amman son kala dino yin timmani karata nya ko doleje kila sallallahu alaihi wasallam nyama minje nunko jannin kila kafa alquran ayo min fa aya fa alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum islam dina bidayo fa ako ala hal ballagt fo ngafudan le ban iko ha ako allahumma fashhad say ala ken sedot wakata niko alam amam fentuje ma faratna min kitab min shay hani fen kila ma tuja bele futandi tu abala fa warta bake dunya be tembo minto nko banko dolbe dunya kon wala sate kili wala mo siata Gambia beti woli be nyama minje wol ni la wasi fatan wol ni la kanja mali be minjo ko Malaysia wol Indonesia wol bankol mi ko hadith wala haraj misil ma bankol le muyti so wol fanan be nyama woje tu fo banko mi alon ko Gambia no le nyaaji walla kafan yala Abu Hanifa kan walla Ahmad kan walla Shafi'i kan kaje ko woko momo nyanta sallila kan wala le kam minfo ita kan minfo aliyaji min tole aliyaji kitabi yalo nyin kusi fal fango mbuka pare kana ka wol dol murundi katu ko fos nte min bente buluje mi ya fonye kaje ko enyanta na le diama lanka no nyim manjari diamu kula katu hakili ma momo hakilo bala be kende yarin ate wuluta misilma dino le kono yale ka tula alfal tranko alnga bulan ka fanyala alfal ka ya katabake dhalika mablaghu min al-ilmi ila londo danta wolto idi mistake dami na alma alay yamfo ke wotola ali kanna kuma moy mo nene ma wuluna Gambia tundo to ya jibirito wuluta ay karamol alla karantato le malon ya tare karamol ni be karamol ka karani maninga kanwala so iwo karamol mi fana be karanta non karantato wol maaje ko maninka ya woni dino la ko be takri maninka ya woni dino la kanyanta maninka ya wolem dinote so for example hanata de mari ko alfal le fasa wo karanta moli ko wolle fasa wo alfali ko wolle bula wolle la kono bari fo alfali yela balwo beke komin e arabu keloleti ban walla maninka ya kaje ko wolem alayati walla maninka kango wolem kangoti mi yalon ka fisamantata ala nyanta batulani wolla mtemmaje anene man soto Gambia kon anyonyama toya anene man soto so bari komi nyimmo sifalan katla fulan ko kila sallallahu alaihi wasallam yamin fu hadith Abi Huraira ako sayati alaikum sanawatun khadda jamfa jamano binal ka yusaddaqu fiha al-kadhibu ibe fanya fula bato nyanlaje wa yukhawwanu fiha al-amin ibe lanamo jamfa laje wa yutamanu al-kha'in ibe jamfamo kila lanna moti wayantaku ruwaybida kila sallallahu alaihi wasallam ko ruwaybida sediyam saybol kay man war ruwaybida ya rasulullah jumala ruwaybida ko rajulu tafi yatakallam fi umur al-am mo furi mo kensi ngoy kata ka diyam man to bela kola mbadi wala bala fa warta bake Gambia mol kasi nyabe malarin nene ma moy jola ya fo manjaku ya fo suruwa ya fo fenke ya fo nene ma moy fo moye na kadiamu maninga kangon la dunya kono akasi mol ka jibi aka foye ko fo Imam Ahmed lembang fo Abu Hanifa lembang fo Malik lem fo kila lem juma sallallahu alaihi wasallam lembang ako malo inna lillahi yalon ku kilimbeje sufiel walla nyum yalon ko kadiam e man lo fonko alquran abuka fasani ni dial ay ku jamal le nyininka fo nasi xol ni ñi man su xato liye belon qur'ano kono fo yi arab kan kongo mi alon ko ite ka fo yow moy 100% disina alquran fasar no mbadi ngol kana ka fo mo le kila sallallahu alaihi wasallam ko sallu kama ra'aytumuni usalli ala kumo ni minka mulum fa ni minul kawfo sali ko yenje ka sali nyami sa nin kila ko sali ko aliente jen ka sali nyami kila birabo salu la fa ke ni maninga kan la ba ama ke ni maninga kan kila mo ke ni maninga kan la de ha sallu kama ra'aytumuni usalli al sali ko aliente ka sali nyami so akom sa minul man kila je dum kata o kumo felsafa ka kuofo yalon dolbe je ka alquran ayol fo ka fo ala ya fotene ya fasayila nidia ka wokoto betene yeta lefta min fulal yoto moli surutan wi ka molfa Algeria by Jazair min yalon ko nyim mutasaddidino lem ya muta ya samana Jazair la qanato to ka nyininka
ika ko muna na altol ka alka moli fa sojarol nin police wal alke fa alka mansa mol kelendi ay ayo fo ako man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun yajele so bi ayo fo lonna nyinka okay man lam yahkum bima anzala wala koto mu nyindi ko nimmi man kiti ni ala la sharion la min jindi wal mukafirul lati okay so wo kan nem wo ayo ate wala fasar akola na te kam mol fa ka police wal ni sojarol ni comme nyin toroli sol dron so animi mbe diamo la elami ni han wotuto nyama ka nyininka aka sai okay ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون كم يسنيا سبا yalo ateman alquran ayo amala ka fasarnya min killing ataya karanya min awala wo koto be nyama wo fahamu nyama wo hujja kan atata amuta ka mol fa ka misin mol fa kensenke kaje ko wol mu kafir wollet ata londi tabul okay so wala ka ke masibo nisful ilm la adri idha kunta la tadri lasta kamandara fa kayfa la tadri bi annaka la tadri nko kuo be mo ka felsafa keno kuo be kono dunia ko len to karan ko len kuo ku hadama di ka akaka fayla sofiti ako nyin kono malum falka na kuma mele ban nganye min faleta mi yafo amanke misil moti angale la fayla sofu wala mu arikh shakespeare wala kanyin kuma fu kaje ko kuo ku iti alo hadama di ka tapale yani fayla sofi yani kalabante yani fanya fo keno akono kuo ku ma ada dino nyi misil ma dino anin kila ni qur'ano minnat minka kuma nyin fa manke misil mot ako barbrate alquran karang ay wo kitabuji nyama jele ko mote kala bante ya keno la wokono mote la nidia samanoje mote la miro samanoje mote na yafo bo challenge la mo hani mota nola ha so nim mo ka fo mi alon ka manke misil moti atete ke fan kumandi misil mola itla problemo be manke fendi fo kitabo so la famin fo la woto coming alquran aya fulol mi an ko e jita nyinoko لا يكلف الله نفسا الا وسعها بر جنن كفر لا يكلف الله نفسا الا وسعها ايو من جيدا جن وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء اوكي نقال ني اي دوجه ساي نين ناتال جنن لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحملنا إثما كما حملت علينا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سلفت من فلجة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله على كفو فين علي ولا ما بال سنمو كونو ولا الكاميرال سنمو كونو على بال كيتين لا بلال يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ay yamfa mo ya lafta min ay mo yankan kata lafta min alkan na kuma mo so biya wofo saibul tata kila kan do kay ko ha ntul modo mo kilin ka fan kacandi min na sondo mo kono ni alaka ba kidin lawla o marita kanala so ni aya do jita o sura kilin ko ne suratul baqara la yukallifu allah nafsan illa wusaha so aya ula mun nusikha laha ma kasabat wa alayha ma tasabat so lafta min fula janko min pour ka kumo tariyandi mbadi ngol amanke momo nada na kita alquran of dron comme for example momi alon ka alquran o karam pour ngal mako ay suti atariak momi alon ka alquran o karam aka muru aka alquran o fasar ikaje wobe karam la ka foko wa ila rabbika farkab for example almamul kawfon doli ya gambia wa ila rabbika kate mariya kan farkab wolen kataka sele ala kan akoto arab kan hasa comme ngafo nyama mantra o nyam lafa comme ka vale pral ya faham okay wa ila rabbika farkab almamul kawfu moliye ndu womari kamuru aka alqur'ano fasar alal tulolon liyaji arab kan kam kila sallallahu alaihi wasallam ka rubba qari alquran wal qur'an yal'anhu mo kata alqur'ano karanka alqur'ano kata danka kan katu munem aka alala kuma kan la ka wolle yeleman almamo isalta kuma ko ila rabbika kate mari kan farkab yeselakan itabe seleno la ala kanyadi hani alama wofoe ala ko ila rabbika kate mari kan farghab bil gha hunaka ka wa hunaka gha wa ila rabbika kate mari kan farghab iseke nuto sialat malum fekam hunaka rakab selo wa hunaka raghab fulalem arghab wa rakab okay kalafi aninka sele ifatata le mankiliya malon fal kan ko moy bakelma so nyin ko momi alon ko for example kan yimi fon foto wolma wo bebo nyoto wolle kana si gambia dol beje nyakam ma kadu mimbe kende yarin wota nyinkela mu hadama dum yanka be kende yari wota kela nyamato da mala bar wole moti bari niaje komi mim fon kawfo walle kawke wolbuka kenna problem moti
wonte na po min ka ufa kake alama ala mari kanda na man kanda na futa alala asafo ala ente be kila la hadiso molle kono min yanon ko ala ka foye ko idha lam tastahi kila ka foye ko idha lam tastahi nite buka malu fasna mashita kuwa ke min diatete ha kila sallallahu alaihi wasallam ay wala fo ako idha lam tastahi nite buka malu fasna mashit kuwa ke min diatete sai ha dino kono lemba molla hadama yala kuwa to lemba society kono lemba fewo feng ite buka malu fewo fennem adiatete mari sake so bari kana ka alqur'ano fasar nidia kan ka wuliya bala alakan ko example ngani mol min foy kam moli fa algeria ata troli so le muyti ko ka alal alquran ayole tamandi num abu iko ka alal alquran ayole tamandi num so biri ngani aya do min faliyeten biri wakaya joni so nyinka okay ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون ko sinya saba aboto tata nyinno fa wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah fayaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha akay woto fasara biya woto fasara kay okay sa la yukallifu Allah nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat ko mbadingol ni lafta yeke kawandlati ilafta ye dino fo molye ilafta yeke dawalati pour que dino to nyama ko ni molla fo se batani dino kunna wala ala biraka mol fal kanu kuna minfo wala nafa min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din wal yunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun man to se mo bondi fankono society kabila mari sita dino kan nana ta sela mol masalani tumando bato salon nka taw ko beto ika moja ay philosophy yake ay ku hadama yato aka beka ka correct na Gambia society kono isabula to aw karanla ika moja Gambia wuluje aka angalefo ko mol mi an koy wuluta atondi fon Wilslem wala Scotland wala Ireland wala London fon aka angalefo ka senya ko wol katu munem abatata kuna lafta kafo pura correct. Thank you very much. One time problem. Say munana ite mari mu misilmon ka dia misilmon la hukmon la misilmon na te ko mu misilmon to nyama malon fo ninga nyimfo alkam fahamle bang misilmol sototale muta aslimunol sotota nafikol sotota muminol sotota fale nyimbe fam nyimbe fanke misilmol le tie fam murane misilmaya wala nani ala be gagné fola abuka fo musilmol de nako musilmo fa Abdullah ibn Salula ama fa mu misilmol le ha minu yalon koy manta ghazwatu Tabuk ituta bun kono itolman son kata jihad utuma Auf ibn Malik man kende afoy ma foy mu misil mollet minu yalon koy mo flobe bun kono be sirinje wotumo skilani saibol tada jihad la Auf be bun kono aka mo nyoy mara aina mithla haula qurra'ina mammo jemi yalon ko ajokon nani alquran karana la be kila la saibol arghabutunan min bo wuleta nyinul si wala akdhaba alsunan mo nengo buka wuliya foyti wala ajbalana inda liqa mo man jotete nin kelo wato sid comme bi Gambia nyamato dolbe je nyama ni mo filiringol minyan ko ite dina kuto e dino kon kuol kaminyan ko be diari to le ikalonnal kumandimin so ni alaje wol buka kamfa wala wo buka oke problem ti ikayam fal yo fon kan ye saibol le kumandi nyin kula nin kila sallallahu alaihi wasallam so wala na wol momo bulata wala silono we ko ka sunno to nyamale fasa nateje baba teje mira teje monoma teje ka ala damale no badi ya ku teje ala ko kila ko damale sila bakan tapi ka wo damale noma wo mu itemu moleti fo isenyin kumol fo makati ya fo kila la saibol ma muna neta fo letema woni an ko nyin kumo fo itol man son kata jihadula ye fan kumandi misil molla ha Auf be bun kona yemoy e ko mara aina mithla ula qurra'ina ndol mam moji mi an koy jokon nanyi alquran karanal saybo arghabutunan mi an koy bowulete wala akdhab alsunan mo ne ngobu ko wuliya foyti wala ajbarana inda liqa mo man jotete nin kelosid bi yo vo Auf koy ko kadhabtu ma le fanal fa la ukhbiranna rasul mbe kila kibarla birin kila bot nan jihadu la le nafiko la koje tol folo borta pour kata ka fo kila ndol be fe alla dum be sirine siye bata kamalen dron mbe kacala o futambul biri furado alquran ayo jita kila ka qula billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un ako qul muhammad afa ko billahi inta ala wa ayati anna ayo rasulan kila kuntum altatanun tastahzi'una alkafiya wala alkajele wala la ta'tadhiru alkata excuse nyin qad kafartum ba'da imanikum
al kafiriyata alla limani akola komin bi moli ka ika sunna mol ni dina mol ke muta fe mol di gambia banko kan nyamin minul mantre kalama bar mo kendo bebe kanuri wala na alaka fo kila sallallahu alaihi wasallam ma yuqalu lakaita muhammad illa ma qad qila rusul min qablika jannita kana fatara yofo annabiyo mu dol male dron so ko kamma mo dol beje wala na mol buka wala kumol murundi kan so lafta kamin fatam fansale jan ko misil mo nono siata nyamin ka wala falie okay almalon ko hani dino jawo aka fayla sofia samana dino kon ningo firawna fango fayla sofia tandi musa la firawna mun fayla sofia la ke musa la bi musa na taala kumo be fa ta firawna ako musa lam rabbika fina walida musa ka ha wala bista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin kuma alafta musa rablani wala ha kaje ka fo musa lam rabbika fina walida fontale me kuluje wodini ma wala bista fina min umrika sinin ibe jang ibe yesi hafo be ken na jang wa fa'alta kallati fa'alta wa anta min al-kafirin inyanta min kale yow be ko rete fana mu kafiro musa amni wa kay fa'altu idha wa ana min ad-dallin ngake no baratam be fillin so la faka min faale ja wakata ni ko momo ni be filo kono walla mbadi wol mi alon ko kafo ko to la mol mu sufi letin to fanan tan kanyim bidan kuwol kele bari lafta bole ko nim bote ko e ben nennale e ben famane ne ben bama e ba fla ko so akamunte famani bama ni la mol mi be sufi ala ite toñaaje le bari wolle fisendi katambi alala toñala wala nete ma hani ka boje yaje ko e bete toku yalal ha so alala toku ya hada madin woli la toku ya nyin sa ita silata wala ala tayman sila wala de imam shafi'i kamin fa ko ita mu jumalati mi yatne te femfole tema imam shafi'i le kanyimfo ita mu jumalati mi yatne te femfole ite nenne te bule dambe te bula nin tumo mi ne te bulata ala damale no fo mol se ko be fo ako kate jakal fo so fo madde fo nasara to abol mallo ko inna allah salisu salasat ala ke fududa e dingo sotola dingo mu esal yahudul mallo je ko yadullah maghlula iko ala bulo jatale ye ko befo alama ite mu jumala timi adne te fem folete ma na traite kanyin dino to nyamale fo molye surtout nit ñi nyamato civil findan to la society kono e ka fo molye se karanno maninga kawla ha alafu nye mobe karanula alafu nye Gambia nko majlisi bunjumale tarta Gambia na alfal min tambita ya katabak nye sufiel min nata komi nga program doke jano ninse kemo atondi sedi kan hafidhullah waraan karamuma birimbe programu la nga laino yele kan kalilu barinu e kolka kan fata bake wotumo modo beje sufi keba do bija wulia balla kan kalilu kan ay kol ke ja ko ni se Yusuf atata fa ka fo la mol fango ha se Yusuf yo programme ka fo kan kalilten wo barno wo mamarino finda sori a mamarino aka ye fanya fo nga bejibe ye kumol min be samanan ke la mama kan ay wolle fanyandi kaje ko ite fanyale akof kan kalilu biri wotata Senegal wonya tilo wo noroje mi Senegal fanundi kam da tilo akoy munen nyindi e ko kan kalilu ye ko nyimu sirin tuba norol komi wo nyama to ya si valmi ko fo mol yatina mol fo mantano so for example nga wul ya lev alo fanyal nyi nga wolle ko indikaje ko aka nyimmi foten to nyante nga man soto ay fanyale la nyi alfa kamyalon ka manta keri nduwol mu molletin kafo watin ko ya kata bake nyi alfa min tambita nyi madrasol bota majlisol le bala bari majlisol jumal le ya buruka alta suwol kono dam yalon ko majlisol tarajenu alyal ne majlisol burkata nyaade de biri nyi faransi ta kumasta mo be nyu woli sol anata si faransi morial majlisol burkata ngo mambala yesi Gambie mol karandi tasi wulo ko ne mol karandi koy fama wol kaga nyami ha bari majlisol mi alon ko ning ba kemo suwa fati e programme o kejang nkaramo ma mi an ko wuluta majlisi bumbale to ko me ba kemo suwa fati itol karanta de min bi kaje ko suwo kono han arab karandi o fonte je to karandi wol damale beje ma sibole moti de masiba munati nanko ibuka diamu tuwabo la karola mini anko inata ye mol STMR wole mukamol fa wokola biri o STMR o ke min jawyata STMR oti itata inata wole istihmar kamol falyande ningo istihmar kamol falyande wole mundi tuwabo lenye sharto landi wotumo e ka mitinol ke Bucharest wolle to Greece wol asina wol kaje ko be Africa tinyala nyamin musunin do beje ngafale ko abota Buenos Aires wala Argentina capital oti yahudo muarrikhiya ka hululo landi ka ferol landi kaje ko mbe musol le sende la society ko balaken sen ju ken sen tamalal dolominal ngaso yenna kan karan ni na kan kare ben kanule be lalanna ni musol ju ken sen tinyata tamata don jenobe siala dolomi be warra barako be barle la côté be balula control ka balu nyamin wolen ka be am baluoke
bari min keta problème oti tol fon la society kono obi manke problème oti tuwabo li wo istimaro min beke molla de sanji kemenani malo ye banko dole Congo Kinshasa wala Bwaza be wala Belgium wala kiwol min tata alta karan kanyi min be foten yalla ke famuta koy karanta atre man karan kaje ko Belgium la king 7 million ye wala fa Congo alkanna kuma mo tolle Congo istimar British mi alon ka ni mo fon mi an koy bota Zimbabwe wol ning eton ni fon nyin tata banko min to Rwanda wolle to anin fenke afela nyina da president nyina mi alonga abandano Mugabe bota banko minto wo mo fingol mi anko itartan wo South Africa after italanta wo South Africa ma fongola wo angale to abol min tata je ko mo fingol fa ke joyandi ka ko sifa be ke français mi alongo ye Africa banko ha fo be colonize ye trolisol samba Mali ye faywulo kono je biriyaje ko dhabo be jele pour ye nyofa so wo be manken to la problème moti den tol musilmol fon tol mallaf wo be mawo be manken na problème moti de wo be ata nyinga obe la katwol mutu abole ala na problème muneti ban ala nin kila ani lonnal ani maka ala nin kila lonnal maka arab kan ala nin kila lonnal maka arab kan ngo ala fonye banku kili mi alon ko arabo la colonize banku kili ala fonya mantra kere arabo le musulman ya findini dunia kono ka janyani banku banku wo diatete akuyatete ni la moli be wonya bal burji arabo fo mo kalamuta joko nga jaylo doje afindita konko bala niaje akaka Saudi alene Saudi mi alon ko wolle be bako dunya ko ne ka misilma banko li be ma koy itolle ka ko be kat hani Gambia mi ta bota je ka wol ma koy ka ko beke afonye ko man sakunda e jamen gelle lo Gambia banko kan ntol ko mu misilmo leti 95% mu misilmo leti ne man sakunda e jamen gelle lo banko kan mol ka salije afonye Arab school kemenin fembe Gambia Arab school killing mi alon ko government na lo itolle ka be jo afonye Arab school juma anda tew banko kantor ko mo misil mo leti 95% nga diamale ne hakilo la karol lade ma fo hada madinol kamin fo en wala ata fi qulubi maradun fazadahumullahu marada kurango be sonno mo kono ala kurango la faja ni nafika be sonno mo kono itol fo alon ko munafiko leti kamisil ma fo ni dala alkanna kumo mo ala fo nyenko bawal to la problème be mu saudialti maka arabo saudia maka arabo kila arabo alqurano so okay lefta fola ko Gambia mi alkafo comme tol mu 95% sa inkafo comme tol mu 95% misil molati e ka proud wala for example ka proud wala kaje ko ite mo misil molati wo manka ite mo misil masifa yalla buka min fam look Shia li koy mo muslimo leti Shia li muslimo le mo Shia alawi aka muslimo Shia durzi aka muslimo okay e atondi fan Shia Fatim aka muslimo Shia Ismail aka muslimo Shia Abbasi aka mo muslimo le ñun min be Shia idna ashari min bebe ñun duruzol Fatiminol Ismailinol wol be koy abatondi fan ñi ibati wol min bebe amma sultan ammanul fo almalo wol be koy mo muslimo leti ban bari fo wol mo muslimo le ngame ka Abubakar nenjele ka Umar ne ka fo ka luti yale ke Aisha kilala musu o mu general ndu ko mu misilmo ka sali ka ko karan e ka fo Irania ko Jumhuriya Islamia Irania kaje ko Iran wo mu Republic Islamic lati Iran banko wa Iran banko tele bum wanni worawla wala bejje fe wo fete alon akila sallallahu alaihi wasallam fo ko ngay bobe dunna jahannama ka munem anin Aisha ka futal wol koy mu misilmo let fo ko banko commandi Republic Islamia you know wojo ko le min ka fo arabol ka masalo min ka fo dolo e mashubatul kohli mashubatul ruhiyya min ka dolo kumande ko mi ne dolo kumande ni malum bafla nyaadi maninga kan ka je ko mu wolati so ban lafta min volan ko ndolla Gambia la fatu akini na korekin laje ibuka keno muslimoti 100% fo muslima e chartol min fo abe timme ngo to akaram mi alon ka alkaki ngama chartol le bije min ka tandi ko yetu akarango no 100% ban fo yeta ye futa so chartol ka bula wolle no me bula fo ye futa place onin muslima ya chartol le landi wo chartol ka bula wolle no ma yeke muslimo haqqan muslimo to nyamat wala na alabira ka fo ya ay walladina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حق تقاته ولم امتثال أوامره واجتناب نواهيه على يامر القبول والنوم على كل ممن بتاع كجنفة ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون so nin lafta jamfo la le ko ku alaka gagner foje mi alon ka bedden din gagner la ka fole mu'minol so la fa kanyun bla korekin kaje ko in natantol mun 95% muslimo comme wo mu to da maleti dron
min barolin kallafi barolu ala ka wolle jiba manke siyati de kila sallallahu alaihi wasallam birana ta mo dantandi wala banum wala na ala ka falkano kono kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kathira kafundin jellem ay kafu bano bi idnillah wallahi ma sabirin so ala ni sabar lallem lafta min vola janko wadi gambia komi kaje ko aman soto hani alfal mi alon ko tambita nu ya kata dino to fuarabe keri yela kato ke kadino tonya mafuta ndi mole la mistake wol be yela na tambo ke dami ima kalamuta ndu alfa dol be keri ni o kalamuta ibe sonna ko nyimin ketambulta mistake wole mo mansongala nte sonnala alma ale yamfe wala so baru alfa e fa ite ko hani bayta kela fokana ko alfa fure buka sonka duwa ka oke business oti ka oke balura oti ka wodulato ke shiriko dulati mol nyanta ka jalamo batu dami fo altol malon ko imam Shafi'i ay kitabu wasafele ka imam Malik la mistake ol bondije ha imam Malik ite imam Malik be mota kitabu wasafe ako motentol kono mi alon ko fa atre ka tabule ka murunda kan illa sahibadal qabr fo nyin kaburti kila sallallahu alaihi wasallam ha imam Malik kawfo so ite le fon mu jumati anite bota jumale bala ite ka kumo fo mi alon ko man sabati dino ma ni o fo ite ka fani wonten tonyati ndol bota kar wolle bala kan kar kunnan ko la kar wolle ika fo le don tawali on bari buka fo tonyanten ite mu jumaleti ha ite mu juma fo yetele kina moli kamba ha anim fo ala na la kila ite bulata wala kiti kono kaje ko nite min fo le nyanta kake dino la karola hani yalon ku kilimbe jambano nyanta wala fahamla nga nyoso nga hakilo nga mira nga je faham ba ken katalan nin nafika ya nin faniya fo nin tapale ya nin ka tulu nyola ka tulu mol hakilo la ka moli joyandi ka mol ke bianti ka mol ke falot sufiye le woke me sufiye le menye sufiye la ku kilim fulale sufiye kala fele na e karanda ay tuini ala tema teng ay tuini ala tem so atebe tarajane ala e trajan malum fe kam faham sa ibe ku kira fate ke la alati so e ka moli karandi nyin sifalla ha ibuka kuke ala ye tolni no fe wo fe ba kala dron fo ye duitani ala te mbadi won nko mol beje mol karandi ye fengo be boy kunna wol mallafi wala mol fengo ye tolon so abala fa be warra bake ne mo ka bonto la society le kono min joko Gambia sainteng amari unta fo malon jumale yala video nyine kinyana nala audio malo munto mole mati matolo mabodlalon nene maje aka nyama to ya kumol fo mol be siri ko ya bondi Facebook olte ba jibe kam wallahi alazim nga video nyin jibere maba mi asen nyan ka nyimbota min tolta nin jumala momo anata kam muneke ha iya fonye ko comedian wala malon faka mol kumandi kata mandinga ya bat ku jamal wol bema impo wol intenna problem ti ay mol kumandi kata mandinga ya bato kan abe min kele jaakiji wonta la problem barin ko ala mam min fo dino to aman sabat kitabo to kila maka sallallahu alaihi wasallama mo katake nko jamen jumale wadano Gambia ka kejeni mandinga ko la alnanga ta salo kana sile luwolu Gambia banko kan almamo tambita mol nyaato sate kono akaka mol salini mandinga kanla wo jumo te banna wolu ne ba butele ba bayle jamen kon ha bari Gambia no fango be wolon say munat na ninyi nata fintina social media kanyum kuma sifa fo mbadingol moli katra siri hakilo be yalon arabul kamin fo do bije ka e ka fo komin kachala e ka try fana mol min ke lamo yake hakilo bunya malum fay komin ni defo mi fam bunya wonten problem bari mol min be jibe kam please wala hakilo bunya Gambia be dunia be Indonesia nol ni la kanolem Malaysia nol ni la kanolem malum baf la nyari jamanol ni la kanolem Turkiya nol ni la kanolem atondi fam bankol mi an kon semin tofono mammin tofono birin janne fo latini ya fo munto ibe ka karani alhamdulillah rabbil alamin ha woli be ka karani wala alne minu yalan koy be jaman banko kan jan Deutschland jang Moroccanol Turkiyanol Afghanistanol Pakistanol ibe ka sali nyo kan la killing kutubo ni bala nim Pakistano sa kenin Pakistano nin Turkiya sa kenin Turkiyano do biye ñu be ka tasalo la killing bari nene maje Turkiyano e tambi wala Afghanistano e tambi wala Pakistano e tambi ay start ka mol sali ni Pakistan kan alne amole bang Pakistan ko aka mol sani Pakistan kan la kadu munem Pakistan dol fan nakaw nyim betata Turkiya no dol fan nakaw nyim betata le Turkiya dol le dawla Uthmaniyati dol le nyinke tarikho ko nga jihado kan dol Turkiya no dol fan nakaw al ka moy le bay ka mol sani ni mon kanela Turki mi anko 80 million wala beje ha
ni tata malum ba fla nyadi Izmir wala Antalya wala Alanya wala gangoto momin da maka sije wala siata Gambia be moti so dunya bankoli be tu dunya bankoli be minyanko wol be fana nyama jede han Saudi fango maje banku maje Malaysia Indonesia mi alon ka tele misil mo siata dunya beti Indonesia so Indonesia no fana maje ko nyanta ka salni la kangol la fo alhamdulillah ka sal fo banko mi alon ko ni ku ya fo mole ko e Gambia ke borre mapo bala ka jibe abe mintola ba dunya mintole wallahi ha ne Egyptian be sirina kaf nyoma Ibrahim Mansour abotol akonye ko bar Gambia mo million jelle bi jenka million fla konye nka akonye ngaji be biraji ba akonye zen nasle andna في المنصور دائما يمشوا في الشارع هيك ولا قاعدين في البار ولا في الكافيهات ها كومين كاتنيكو انك من فوجي على اكوي تو لبانكو كمول الى جي mol biyan ko kasi silo ka wala mo fon siaran to labanko ngamna Egypt 101 million nebeje so Egyptian wol fana wolni la lahjal be wala lahjal yalo ka amanke ka arab kam fusale fo lahjal sotole Moroccan wol ni la lahjalem o Mauritanian wol ni la lahjalem Tunisian wol ni la lahjal Libyan wol ni la lahjal amanke arab kam 100% de idol be je ni arab kam fo ke nyala fete ke buka femmoy so wol fana be maje ko itol arabol fango inyanta ka alhamdulillah karani la lahjalla fonto la Gambia moye buna je mala buta damin fango nyama to amalo mimbe kerin dunya kono wala ka fo mole arsal ni maninga ka Allahu akbar abala fa wartal de inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nga kuma kilim fali Allah min wakila sallallahu alaihi wasallam akai wa amma samudan kol da fadainahum muhammad nge kandan de bari munem fastabul amal al huda itolye filibante ya yewole kanu katambi kandol ikam mo fonje fu aka fombe filale forcer comme ka fam forcer kata filo kante ba filale forcer wobe na Gambia ha nka ofun katla fulale ko nko nin ala nin kila min fo idha qada Allah wa rasuluhu amran takunu khiratan min amrihim moni min fo yalan ko be tuwab duje ko nyininka mo nyanta sallani maninga ko la o muto nyalti Israel ngajeten ite min ko fo ina fi ko be Europe je be America ikata sali jame o min to tuwabol ka sali je indianol ka sali je chineseol ka sali je arabol ka sali je inne maji hani Chinese wala tambidal nyato changa haya ka alhamdulillah Chinese o fon ka karani wala amma je ko China be ko beke kam pour la économique ke number 1 ila kan o janya dunia kono business o eta so Chinese wol fana nyinata ko ila kan o fana ni be salle nyanta ka salni la Chinese kan wala wol bo fula nyaadi le changa Chinese wol so ni frère tahya wol to bol fula maninga kan wala nyaadi le tahya wol ning allahumma salli li bol astaghfirullah so alquran fo ibo karanu la maninga kan wala nyaadi le ha sai ngal nyininka alquran ibo karana maninga kan wala nyaadi le kadu moni min fo yalon ko alquran be safarin kan min ne buka karano fo la correct sai wol ba karano to so ngo e kamin alquran la makharijul huruf wal makharijul ibe kila sallallahu alaihi wasallam le jidana Jibril kan ka karandi alquran birana da ka iqra aka ma ana biqara ka iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram kaje ko mbadi wol dino nyin abuka lonno wala abuka fono molye fo aya tara ya yedino nyin karayalo ngom mbadi ngameno lafta ka nyin ka kugin muna nan tol na kuwo kun ka beka ka correct tuwa karan ni ofo mol ke fi tuwa bol bela nyin ko bela na society kono na banko kan tuwa karan na tolle keta ko be sababoti na banko kan ha amma dolbe je wolle fi siatantati bake fon bake bari jama bembe batami be kono tollem inene tajira ka fo tuwabol biri joji fo jol Fredi lem fo Fredi biri o faje be wulta e black mata mo be ka bulo kiten black mata bebe bulo kilata ise ala ne nyale kila ne nyale sunno ne nyala amwatun ghayra haya iketa fureli mam fen kalamuta bari hani o tuwabol ni arabol la ko fo dron isaje kidi ha arabol tenteninte yalon tuwabol gagneta kukilin dom batu ngo falie ghazul fikri yole ke muslimole al yalo ne munem ghazul fikri ti kam wala mol karandi ka puru ka dino kon itol belief ta minna comme itol belief ta minna ye molla mol karandi puru ngo dino nyin kon ko le fo ghazul fikri kana kata ka istri muta ka istri yele mandi yaje ka faniato safe comme ni même fo mole Stephen Columbus wala muktashif America wo Steve wala Columbus italiano wala America je wo wul ya sifal wo jununol mi alon ko la takadul aqd tusaddiqu ha
so tuabol kanyi sifalle ke ka istril yele man hani mol mi alon ko ka fo bible to nyama findita greece la asina kaji ko greece no wolle 40 european ol betinu birin français bota wo ko kalama minu yalon ko bo bible ko may tata yol be fay bible o nyim falin ali tuabol la kuriani la ferol jele bari nim bigo tuabo ndol fo ya mobu ka dankene ano fay la tuabu kola ni wonte ta stupid te nyama yele te man kunin akatina tubabu ya ko do katina hani wu fawol mi e wulu bawol do ko ke kunne tarate kunne batate kunna ikaje ko wol man kende kata tialo ne mimbe kerin dunia kon ikuninta min nambatu ngofwe ikuninta tapale yalla fanya fo wuli afo nafika dina kon ha katibo min bela kuri almani misilma ma nyoje fen ni lafta wo fola jannal ba flange tumare TRRC mi yelta ten inata je ngame tolle ka fontere karfa karko ngata jan tolle kodo sunya tolle nyi million kete bring kanata tata fa bring ba falan kay tenne karfeng ale ustaas le jeje ale talindina ustaas le jeje bang ha ale sekule jeje bang hani yaman soto so mbadi ngamme no lefta min fulali ko mimbe keri maliten science a findita alaka bun malo alaka bunyadi malian akuwa kada vuda Gambia nyim fondin kem yalla ko male ka buta min tole yalla video sen nyana malo munto mole hasbi allah woni mad wakil ni yalla shakloje iko mol kasi kajibe ataka mol kumandi kata mani ka kam batole kan woman kanyam fo wole ka fo Gambia alfal min be tambita han minu yata wulu e ka majlisol min be fo wol min be tambita bin se sori ba wala jamanu rahimahumullahu ta'ala she banni wa drame wa rahimahumullahu ta'ala usas bunwol fo she hata boja wol be mi an ko ila balwo beke ka Gambia karandi ka findi ka dino wol be maje wo time ko maninga kan vasalo nyanda kila ni wala fonyin fondin ke min fon yalo ko la yarifu kwa wan wow ha wole nata ka fu moli sai Gambia control nyanda kasalni maninga kan la se hata boja wo rahimahumullahu jami'an se sori bawol se banno drame wol mi ko sanji talluri be karandola almala yam foke usas bunwol mi ko yesi beke kawandoti dino fata so wol be maji ko wol fanam be maji wol yo min beke wol maji ko mol nyanda kasalni maninga kan wala fondin ke mi alon ko la tarifu atondi fongo faslahu an aslahu wa faslahu wole kana ka lo social media gamenol ba jibe ka foye ko al fengening al salni maning ka kanla Allahu akbar bar masibo kiralde ala fonye gameno mi anko be janyan nin dunia karo bela to awdu wol kono dawoda adnene tata jamen jumal to gameno ata molbe jam molbe ka sal black ni Chinese o jamano fenko memo misin modido abe okay momo misil mota be fo anene ata Chinese ole tambita mol nyato nde nkasari turkianol koma janne afghanistanol pakistanol asifa be nsalta be koma imbanko kan bari nene mamo kininga karanta ni la Afghanistan kangola wala turkianol anata lo mol nyato kardasi wa ay ka turkian kango fo abe ko no anene man soto kati lummi nga ya ke jang na astata ka fo salo fon kono ita butela de ebe ambulanso kumandla na ambulanso ya bulanda kono ka sambal leptano do kata check ni mol sarte parete ita jibe mu nyama sifa lama alkanna ko moy bakel mbadungol masibo kital de banko min bota gan ko banko dol beje Egypt wol dol ko Escandria momi an koy katra sirin kafeto wole mo siata Gambia ti Egyptianol foni la lahja Egyptianol maje koy to nyanta kasalni la masriya lahjan kanwala foy kasalni arab kanwala Egyptianol fona wol ma woje birin Sheikh Said Raslan wol len katafu wol nal mi bebeje wol fona maje koy Egyptianol nyanta kasalni la kanwala fo banko mi alon ko dunya kono ni ajibe katra fi gharbi afriqiya ko banko dol beje la sate kili wala wartati ila sate wala warta Gambiati mole ka wulna woto dinno la tarifu faslahu aslahu wa faslahu kaje ko se hata boja wole dina ko min be kata Gambia Sheikh Omar bun Jaw rahimahullah se banno drame wol sanyi rahimahullah se sori ba wol lemba Mohamed Amin Touro fo bi minul be baluri imamu ne woli be hakilo maje ko moni nyanta kasalni maninka kangol la fonyin dinnigo min fo ko ibukala buta dami mala buta dami jumale fongola momo nyinti yimu jumala moti kan min bala fa wata yalo ne fango ban ate manu qimla wazn ma manda qima bari mbadi ngol min kasike ba bakatongol alfal hakilo bele be 100% ikata wojibe kay be lofni like wol kila
wol fango malla o kumola ila flaka o fitino ka society kono banko kay ka foko orosa mol se salno atondi fonlal maninga kanolal billahi wallahi tallaita min fon kanyini karo ke fama la suwo kono ni lumi ko ka salni je maninga kanola woluna be sambala hospital ha woluna be sambala leptano to kaje ko man kende ha gambia mo jamal ni imam malik wol ni imam shafi'i wol ni abu hanif wol be kitila al kamalolu ngodde mol mi yalon ko yela baluwo beke kanyin dino ko indi molla bi sufi le nay la nidia kamay alfa ifawol min tamita fon nani alfa min tamda alma ala yam foke baba wol mam minke tol kana walla ye ko doke fam mistake ko ni wol be baluri bajila ko minke mistake ko ala ma ala yam fe ko imam shafi'i imam malik la mistake ko dol ko ni nyama farin ko la bare hani tol ko to kala ye fawol la kaburol ke jalam batu dulati ye fawol tol ke business ranwolti ite sonna ka duwa wolye ye wol ke fenkolti yalo lafta min fulale ñi jalam ñi hadamadul ke jalam bato moti kanyin tabarruko kal na kuma sa jamal la jamanu annabla nuhu la jamanu wala yaghutha wa yauqa wa nasran wa qad dallu kathira wol mumo kende ballete annabla nuhu la jamanu ha bari la mol taraka barako ñini wol bulu wala na setan kay bida kanu bake nka ñunu min falete annabla nuhu la jamanu mo kendo le muyti yaghutha wa yauqa wa nasran wa qad dallu kathira bari la molle ye muta komin bi mimbe kerin na society kono tem bi mimbe kerin je moye findi gambia mbadi ngola be atemu nyamata oltide komi atete je ateman kende 100% ate nyamata bari komi molmi an koy kane ka jibe ibe lofol kile mbadi ngol mbari musol mfama wol kotoma wol binki wol mo kana kalibulo muta ka fale alna ngata jahannama alna benga tam be nyaaye ma inna dillahi wa inna ilaihi so se hata boja wolbe hakilo ma woje banu drame wolde raymo mun law jami se sori bawol wustas bun wol mi se beke kadino boni mole nyoto gambia wol be nyama woje se umar faba jidi wol kebo mi anko sanji jelibe kawandol han sai wol hakilo mama imam fati wol lamin tura wol se jeju maje ko sai salo nyanda kelani jola kan la suma ke kubo inna dillahi wa inna ilaihi ha fo gambia fondinke mere dindi mere nianyini ka fon shurutu sala malon salo katimma minna atondi fon arkanul islam amalon you know amalu mahi adilatil arba amma alquran fon abuk akakaranya me abuka karano anyama yalon kamin falen ko nga example ol dialla jam kumo fulon ko gambia iga mota sire abal alquran fasarka ne alquran karaka fo ila rabbika farkab tasele marika ikata balkano fasarka ndwikata kalkano karaka fo ila rabbika farkab tata sel ibe sele no la alaka nyadire na society kono mo sival ka qur'ano fasar alaka min fo ila rabbika farghab mbe jansen kanale kate marika iseke nuto sialat yalon fali ya faham hunaka ghain nin kayto nin kalabe mulumbe harfol nyi safilangi tandal hunaka ghain wa hunaka kaf gha wal ka nko الرغب ولم كلفي رغب ولم كلفي اوكي كنوتو سيا يقول فور رغب اوكي ركب ولم كسله so momi alon ko ayin kumol falin wol ka qur'an fasal mole gambia mol be siri bale ka fo tawalion kila ka fo rubba qara'ul qur'an wal qur'an yal'anu jibril ka fo kila braba kan ka alquran atonni fo لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا إذا قرأنا فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانا ها القرآن ينتك كران أسلوب والمنة إتماري بك سونك كران ولا iman song pour moye korekindala katu itemu mo balatin tol botam mo ba kundan tol nyine na banko letin yalon ka kukine ne falente sufiel nko nka min be fo ni nata yake yano sain sufiel yena mbafole yo ale min fo tonyale gambia no ye gambia jelle fañi libya ba ko gambia be batami fam be ko ne tollem mol la official ko ne be safol keleje be nasol keleje singol be itle ko be itle be faale be musol dabar be sallallahu ran kay be plus munal ike maol be bulay be musol kono tinyala ko sifa yalo ba be kala ni fe fam foye ko ya nore nko lefta gambia aliake nye frankfurt a mind waliake aliake istanbul aliake kuala lumpur ti malaysia you know
ali gambia ala fo gambawo altul ko nal ko ala akakele alwo ke ban gambia dingol yebo ka fa nyi murtani siloka nyi moroko siloka nyi libya je kono fo alman la fi wala ban bari to latina na banko tinyata economic tinyata hadama dingol na hadama yakul ya tinya ye badingol da matemo tinya kadu munem hana la sogon ka fay taje mo sutino bi haklo tuwat iwo fama dinde nyakulu ba kata la buwalem iwo mama muso min kotota muru njawyata be do molal so ye badingol da mal sobindi nyola mol kata su kilin ko ne buka nyoto fo buka nyola do moro do abita ta nata nyi sufiyelle mbe okuo batana jakalo be kono okuo be bannan na society kono nyadi hadama dingol yeke molti ya alabatu yakiro tere bala mona ta findina gambia la narifu aslahu wala faslahu ibu kala botana damin fo malo munto mola kana gambia be se ata boja wol min tambita yele ko be ke dino la koti birin gambia lota lonnal min be tamta majlis kundale mbam fo a madras kunda mo hakilo maje ko ani kila min fo komi mole salni maninga kawla mo fanan nene ma woje usas bun wol mi an koy la kawndol be rotet la luwolu wol fanan be ma woje fonyin dinno mi an koy buka longa bota damin ha ibuka la bota damin wole kana si ka fondol gambeno le ko sayin e arabu inna lillahi nko alkamune arab kon arabu le gambia ya colonize le ba arabu le senegal ya colonize le ba saudi no le je colonize arabu le banku jumale colonize dunia ko banku kiringa la fonye ko arabu le nyin bla kono amansot ndolma mo kuma ni kata arab kano kande hani bara masibo kake gambia le fon ika pabi jala suwo kon ni ko be dunna je yeta dimuso noma aka fon sike kama wala dimuso kuman ika dinke ja eta sen gambia ni to awsunguri ni wayna wo fon we sia haro ja pabi nyat no eta jelo ye eta explain ka ye na parada ay kemedia la anin adingo eta wo suwo kono jeno la wodla pabi be sila be dering katu munen tol nga tubabo lemuta alati ayata wodingo ni kay ko sunguto le kono ma sade kono walla yanin kar dingo le muta aka fa malola aka fa bo fala fo mol ya muta dol ka fangol le sik bar ñin sita sen gambia te ñu na holan musunnin koto balade wala Angleterre musunnin koto ñafar lingo de anay na pabi ta siri luote ma he afo pabi ye ngannata le silfita pabi ba ye silfita ha tuwabo le woti tuwabo fele tuwabo la jibe abalo jibe so ay na $100 so diala adingo na tambe bun kono wete la so kono je wonyama fo janni obe sela tuwabo du wala na modo ka fanya ha sayin na ako Europe jambol mi anko ni tuwabol ka stay ko nyaadi nka ko tanci wila onyi nkaro bari birin gambia du minul ni ka stay fa wala sul ko ne nyaka tre yew je nyaadi misil ma banko 100% yew je nyaadi de janni kan ni nka jam folor minalon ko kam musungro sama ni fama wol ka silfi gambia misil mol 100% ika pabiri wota tasabo babul tachi foi ke bulo ke tulokon tachi ad dinke ka tuwabo sama na katela bun kono yewo je nyaadile sa yalon jamu jamane okay jamu dotlane dawla elmane min diata momo yoy ko so yewo nongo je nyaadile misilma banko kan yewo je nyaadile wala na français biring ibe bankol colonize ka africa biri bota algeria yo mo million kinim fa algeria français la kaido min ka fa la qido ay min fa ako abe français li amara albita banko bankuto fa alaykum birajul sufi kenno baliye adu sufi kenno ko yeta dina kutot walla kela dino yubauna wa yashtarun e ka san fe wo fenna ila dino be mu batole ti domoro kodo ngo muna na niaje katulantol bane natem fonka mine fo ya lonko nka ala nin kilani alquran le fo bar muna ne kannen nka fole moli kate yaye kodo dila moli kate fama wala kaburu banko bi ke kuwala nawol kata je ke la kaburu banko domo mbar musol kata je ka naso tay ka wol kuy ka muri ka wol jene ikam bane woda mala ko le kamne ani siko linge nyini nka nko ya alkamin fo ale naliano falto le tinyaro da maleno alkata mol soroybe to abduja alkata mol dabar ni bota europe je nyaay ma alkata mol la suwol tey kariye sobi karla karbuka karfing leftal aliyo betuje ba watul ka do ko kenu al gambia ke istanbul tiba antalya izmir alake korlamput moli da gambino le bu janjani dunia kono ten mano buka soro sama koleata fen sama se kolea mano da se jawya kol be se lafa fentem fo nyimbe kerinte non le fay nka gambia jibe so jani ba fra europe jan jaman jan tenente moni to amujo gata bungo ngo wo fele jan wo fon dam male bijam
barbira samana wa afama ya na fama ya silfita pabiro wavla iye tuabo fele ya bavla my dad le nyinda manken defon inyanda jara 100,000 oh sorry bidu ya silfita tak asamba na ite la bunkon ha pabiro wote fem fulade bawo mu tuabo nimbodo to arabol mi alkefo arabol saudi arabol sanko alfata arabol ni saudiya masihu dajjal ate dunna makani madina fo aliye wolo ne bon fal malo nko ala ay nyin bla bunya ay je horoma ay kali jela je banko le fisiata misil mo ka tama dawda ni be salo le menyati njela salo mamuda imam mo forcé ni lafto le la salo nyati ba nyas ni sirin tubala kaburo ni sirin becho la kaburo wonya be buluje ha Saudia ka Gambia foi man Gambia mako yi ka million jelle ta ka Gambia mako ye million jelle di Gambia no last time pour airport fond deda million tan nim fula wol bukala fi mo fon e wolon misil ma banku jelle be kerim bi atondi fon ali alo ne Afghanistan ni Pakistan ni stand bankol mi anko tata fo banku tang mini anko stand wol Afghanistan wol Karmanistan wol Pakistan wol Turkmenistan wol fo banku tang wo bankol mi anko nke be foto ila mizania sawosan Saudi mamlaka Arabia Saudi 200 million yi kawle di bankula Indonesia wol banku Walid ibn Talal dama jamen wuli kilin jamen kemelula wala lo dunia kon ala fanya mo kilin sonte obe continue nko ali fana jamen wol min bebe Gambia banko kan Arab student wol lalo Arab karamu min bebe Gambia tu abe Arab karamu Arab talbo lalo non sa en ko mo misil mo leti kodi so muna dina man safa mo ko doku inene tajele yofu bayto la problème o be mo leti ha Arab talibol arabol you know itolla problemo be mu wolati so lafta min folali ndol kam min fodron ko kila sallallahu alaihi wasallam aya fo molile ko nyanda salla nyami inyanda ka salje muta nyami inyanda ka salo ke nyami inyanda ka abeta ya everything fo la salo etimma wo be safarin kan obela bare moli obe karana correctade nun kila ya mar min kila ya marala nyami ka ke wala nyam so bare muna ne buka keni la kan wala ala fo nyiba muna atinan ko ni wakam fa be minna ta yafo ala ye ko fo ala le ko arabul le ko ala alqur'ano jinini arab kan laba hani ala fo la yaf inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun sa ite ka kam fa arabul kam minan alqur'ano ala fo le wo fa ka tele alqur'ano jinini arab kan la tele alqur'ano ke arab kan ti aya jinna molka sa arabul le wo ke bam fo ala le wo ke yalan ku kirimbe jal bu ko fam alkata nyin diamo la alkabula alakasida albukal nin lafto misalo folaliye Abu Lahab kila fanima birin kila mol kumanda ko inma ana lakum nadhirun bayna yaday adhabin shadid nte mali masalan diralti nyatino yankan katiba beje amama na ta minketa Abi Lahab ay munefay aka tabbal laka sa'ira al-yawm danko be bi mu mebbe ali hadha jama'atana aw ali hadha da'awtana nyinen fawti yentol kumandi min kam bara man kila ne wotode ay alale ne miya kila ki alay alquran ayo jinda kam tabbati yada bila bin wa tab ma aghna malu ma kasab sayasla naran data labin wa maratu amarta fi jida ablu min masa so sorry la famille fola dron wala minti ko ala yafal kanu kuna ko inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun so muni muite la problème o toti kaje ko ala alquran jinnine arab kan sainta ala yeta fay ha tayeta fu ala muna nayte yi alquran jinnine arab kan lay muta yi officiel ni katambi fen bela wa alquran muna tina maka ya television ni bla be di ko moliye nyaati jela ite ala ha muna ne yoke ikafo yallati bi bakkata mubarakan hudan lil alamin fi ayatum bayinatum maqama ibrahima man dakhalahu kana amina ta yeta fo ale muna ne alquran ayo jindi kaje ko makalem wodulati muna ne yo fo ala muna ne yo fo teta fo ale ha kaje muna na ale woke ngo misil mol to nyamal ni yamaro nate kan walla yamaro futatela ikabulano ma wala nyama natare ye dino kanu lafta sunno
yalo wotumo mol ke nyatlin baitul maqdis e ke nyatlin falastin alquran ayo jida qad nara taqalluba wajhika fi as-sama' فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم بري القران ايو جيتا كنونا تا كراتي be jamen ko ne be salola wolbe jimoto nyami itonda jimoto nyami ma fam batunga wulde wala nyi saldo e ban itonda jimo ko wala nyama ke nyatlin kabala ma fam muna na alako mole muna na alaba flanga nyatlin kabala gambi dunya fanam betude alakani alquran ayo min foten bankoli lonna mi bebe keri ni misilmu so akamta momam bala wolan tol fonna gambia society kono fonnin ken ding latade fo aslahu wa faslahu nyamato wala kana ka fa mo la katak han Allahu akbar so wo fonninge wala communat naki Allahu akbar masibo ketal de mbadingol bari lafta kuma kinim folaliye bi gambia mole ku kilim arabol man ka la problem ti saudiya ustasol musliman nafiko ni lafta bulo muta nafiko abdullah ibn salul amma maringo mo fingo ni lafta bulo mutala yeminje gambia society kona la problem man ke fendi fo arabol saudiya maka bawa ka fo ala fo yite minke maka ya man diante muna ne te ka fo alquran ko ina jalna qur'anan arabiyan atakela alquran te ba karana maninga kanwol ninde ba salo ko ba fulani maninga kanwol muna ne te ala ka fo ko mu yite alquran keni arab kanwol la'allakum taqilun muna ne ko tumando ba purali hakilma ikaw fo ala le bu ko fo ntoli ikaw fo ala le ka fo ala le mbanta kala muna ne te ko fo muna ne te ko ya alquran keni arab kanwol muna ne yoke mbamanta kala muna nete ko makai ka fo yole fisani mol beti hu yallati bi wakata mubaraka hudal lil alamin fi ayatum bainat maqame man dakhalo mbam man takila muna ne maka ke miskila sallallahu alaihi wasallam maka ke ya hijo ke fengola mislima yala tunkol kono ndu wa hijo ka ke makal man takila ta wo fo ala ye ka balan ala la woto mbadum la masibo wartal de moli se hakilo to nyi sifalto jaman labon fania folal mimbe fidda dajjalunol nyamato nyende be nasiya kono to diamen dira momo ikala programme la mo ikala diamo folo natre ya kanu imari mo misil moleti andi bota gambiale ye misil ma kanu sunna mole muyti kiliyate da dino kam ma fo photo misil ma ka fo dala de muta aslimma mawo fode misil mo mi anko kila la jamano to tartaje umar ka fo kila ngefa kila ka fa ni ngefa ibafla muhammad yaqtul ashaba mawo misil ma sifal mumino e mu misil mo to nyama kiliyate la misilma to abol mi anko ye ko be ka lalla banko kan konko bata mo fa imuta yal fali andi ka to kan ka kara woni fen ko be man kala problem din misilma nafi ko ngoni ba bla bun salulu mamari ngo bulo mutala mo fi ngo ifele ito la problem bo be man ke fen fo misilma e ko den makani ite fo bo fo la maka wol malon ko ite be caring itla wo misalo ni be complain kan saudi la kola ni arabo la kola kilimbe kuma kilim fole ni tabe complain ka wala kwa jokole sie na lota jala juba katon kan sie de sie a lota jala juba katon kam ya ko hani be so ko ne kana wulo kon akanati aka fo jala juwo ni loye bamman nde kanati aka e belo ran kam makalam de kamune saratela hajola so moli se hakilo to bake wasi valdo ikata nyim mbem bari ndola audio pilela yala ka fan yala nyim majlis mol kan ne majlis fen ko adunda jafin nsen tulolo nyim fane yekumo min fo jam bari momo ni laftela salo muta kila kum ay salo fo moli nyami salo la sharto na ta nyami dunya be momo o foite alla society ko birite wulute me fani mamani batarala ni wol botam momo bala fo nyama to le wultana la tarifu aslahu wa faslahu ka fo yedron salni maniga kon la datale ni wulyal mi ke la ahmed ni hanbali ni shafi'i ka la kreni wol bobo la nyoto kila sallallahu alaihi wasallam ko hadisu an bani sala bila haraj alkacha bani sala ko la kadiyata la man kadaba alayya mutaammidan nimi fan yalan kam faleta bawa maqadaw finnar ala siran be dimba ko na babatu kanje nko nyin ko fon mallafika samana programme fon de pour ka diamala kadu bira fotante fon mallafika samana kadu mun ngaje nyama to yalte komi molte sonna komi mo amanjariye fam batandi ka fo adunta jena finta jena fon o manke nyo sabakudi komi kaje ko mol hakilo fon ite sonna la wolune be nyina nyama to ya kankulala mo be ba afenkela mo be ba advice la pour ite jara
par bi ngaje mol kanyini kala to minul fanan kanyini karo ke nafi ko le muite misilma ku do kala fi chochola ha wolle fana ba wol fon min fon ke nyini ka wo fon ya lon ko ata kenon ha nata kake ay ta ka famala suwo folo kon a famala suwo kon atemi yo fo ila moli da suwo kon e kasal nyaadi afa famana tala kasal nyama o kinali akasali ni maninga kon we mol karan we ke mol tijoti wala ka mol karan ni wala gamya maninga kon mol kasal nyame inna lillahi wa inna ilayhi rajiun masibo kital de mbenyin malian kenni wala video pilelali anin na keba do bi jalla ftaw fanna audio pilela bar wato filata bar mbenyin ta pilela bata setete ko mari ko tente fo ala kili bata setete ko muhammadu ala la kila lati agabe salwulindo latan salwulindo aluna balunya ni mama sale bata kodota salo bata kodota ala kabu mari ko tente fo ala kili ala kabu tanto be alaye jaba dun kol mare gilem mahinalalem saralulum ma salemu anyi telebatla anyi de maro nyin nay telebulula jandin kanda silatile ne borka ine made men molla silo le kuye mona kele men molla silo kote filibantel fananta kote aminanye ne altala la demaro nata anala waso ya mongol jebe dunna altala na mundo kuru isi marigo tanto senyandi ratara halnyaani suufiel la masibo jel ale nyinjele yimu masibo mbado nyim bala fa wartal de aka sora jumala 40 for example so ni nyimbe tajudo kala sungaro kono kabo bakara kata qul a'udhu bin nas abo karana nyaadile ani alquran quran juma jo mimbe safari maninga kan ko min defon akan confuse len defon buka fono buka fono buka explain no aka sora juma le 40 juma la long ali mako lafta ni mimbe komen nak juma aka sora juma le 40 ani my friend astaghfirullah badingol abala fa warta bakele wallahi alazim so fondinke min fanam findita Gambia ani nyunu lebe kukilin so nyingo ka fo nin fenge kan wala tilibonga kan bidun ga maninga fo kan fanan tabatle ni wona ta ba fula nyadi ala wartale malo abe fula nyadi le ma fam Allahu akbar bari nim nko wala fo nko ko mi mebi to la so ko ne ka salu nyama mi programme ke bawa te afali ko aka keno so asa alsafa al karanda aka kenyami anila so ko ne la mol ka kenyami ay wo fanan tandalla na qur'ano be ila so ko no asa janyani mol tema ye kumas ka karan ito la so ko biriba karan la o video fanan findindali ni ila mol bo karanna ka kenyadi bari ye hako boy ni nyafan ala mol te wonyama ñunul dol fon bi ye katila alfal wulu ñol mo kende bal billahi bari tol Allahu akbar abala fa wartal de nko biri usas bunwol jamanu biri Egypt wol Mauritanie wol Morocco wol fana ni fansullah jale min manke arab count so wol fana maaje ko salo nyanta kala ni la kangol la hani manta mo fin karo fon la arabol fon damay la lahja wol maaje ko salo nyanta kala ni la lahja la manyana kala ni arab count yalon gameno ala kamia arabo be ka arab count fo lay mo ay ka arab count wol fo arab ka lugha arabia fu sahani de ne arabo mo karabu ka moy malon fal kam moy ika karane ko min dol ka karanya me ne ama karabu ka moy abuka fono nte frenol be mbule tunisiano libanisol arab ko moy mam moy ni ka jam lah jalla ba arab ko ya fay buka moy ka wi sunu lugha di taba quraish wa kada iko so buka moy
so nga wole falete wol fana nakkan beto imaje komi to lakkan ila lahja qur'ano inna lillahi wa so ako ala so maningol fonni ke mi alon ka findita yala video kinyana malo ko fo mol ka no may ka jibe ay donno mala bota dami so comme asa findina mol ito la mol ka salala nyamila suo kono pour mol se woje folo gambianol se woje folo isalon ko nyun na suo kono ka salala tenne a fele ten a nyanta kela tenne so please ase woke mol ase a findindi social media ka voida suo kono mol ka salala tenne yamoy kana ka fanya bafo mol so mi alon ka te fon ta kela ala mol ta kela aka fo mol altake ha atata kela ala mol ta kela aka fo mol altake ha so mol fanan kitaj munulati ye fanke samudan kollati fasabul amala huda ito le filole kanu katambi kandola ala wo kila sallallahu alaihi wasallam ngo mol mi anko kane dundi jahannama kono lakira ni nata ikamune fo ala nin tumo mi netol fo ba fo ala boyta ikafo qalu law kunna nasma wa natran kamoy aw naqil wallan ka hakil maya kata katara wato hakilo tela ma kunna fi ashabi sa'ir tanun tolte kala sa'ir dunkel ala kamune fo fa tarafu bi dhanbihim ifamul sonde la ju fa soqal ashabi sa'ir innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir animinu ka wanadu ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun malik wala fo لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون so waji be ban ko alqur'ano manke fearangoti nyimmal yanu ay ku jaw bale kejanten ni woma nyimman salde mala salta mintole so say be min fon la komi nga moy bambaran kanol mi yeb gambenol kumandi pour yeta la facebook or social media malo minul ka jibe yala fenko boninte ma marilon so alkatra la page to mala bota mintole stumando dol ka janjibe ka jibele walla ya lonne please ala fa ko sa problem teje hakilo la karola yalo mo fana manya nakana fendu ibulata ay fembondi ibula am fendu ibul okay sa ya vol den to buka kano karano buka fengeno so lafta ka maninga kansa ni be sallay ka salinyadi yo sarto yen karani wala ban kadu hata boja wolne mo fo mole foy fata se sori bawul usad bun jey wolne mo fo mole lamin turol be baluri buka fo mole banno drame wol baluta jan sanji talluli be dawale be kawando la fafa mo la wolne mo fo mole so bawo ite ko aka kele ndu imam malik la ake kitabo windo wala hanafiya wala kango milla be dino kanjal kano ka hadiso kanje so pray wo bondina ali afa ndu lafta fana comme pour ka karanyani no ani salinya comme pour hakilo la karol ali anyin ka malim shibi kwa deji gulaksi mata salana ta salaba ne yanyin ka kada bula je wonya mashaghila santa adi khalas la salu wanyin ka mal anyin ka so mu ite fana hakilo la hakolti womu hakilo la hakold fo almaje fenke Sheikh Isa ibn Taymiya wala juma min shi ali hiwaro ke ate kabonan Egypt ni nolbe Cyprus Kubrus sale wala Cyprus abe Turkiya ning abe Turkish ning Yunan Greece ning Egypt Iskandria bolle teme ka voje Cyprus albalon na abe Turkiya Greece around Greece Turkey ma fon le Egypt ba kono je Cyprus so bido cross ta kataje afudata filosof wolle wolti de sorry no ibn Sina la afwan ni wonno mu ibn Sheikh al-Islam tamu shi'alet ni no mu ibn Sina te ni don mu filosof wolle te bidanat bide afudata na ako isita ya ikay ko je bari letale kana muna de man na juna akoy ko mbe sirim badan na wala le dron ngaje bawarol kafindi jiyo ko ne ke fan kafun nyo kam fakira kurngoti bulata ko na en samman jang yaje ika akoy ha ngoleje ika wedete man kende akoy altol le nyamat sa altol ka fugo dunia wasura tabiatan metaphysiqiyya yo wala metaphysiqiyya ti lugal yunaniya greciano lakan ma wara tabia comme kaje ko dunia wasura tabiatan nentrondo yiro akatra jere na meta do yiro fin na meta mo fin na meta kaje ko dunia wajere tabia adhi falsafa metaphysiqiyya yaje so wala foye akoy so nyin dunia sango ni banko ni fengo be wobe tarno la je nyaadi de marite tarawla bawo altol man sonko babaro findana je ko na fan kafun nyoka kita kulungon sonka o fale pour hakilo la karola tumando hani man karamalim bari yakilo use imira so nyimi nyim fale sai alta no mabanke ni woni malo munto mole famunye ali afay ko bar gameno akadi amni maninga kon yala video min kinyina gameno lem akadi ndui kaka programme wala kalo nte malo ikatra nyim fenge ko le bari ko faka maninga ko le fenge ba donno yaje bari ngala nyim video min jibe wala sinya follow ngama ngaje
so iya fa ko okay problem teje bar sa alto la so kono alka ke nyadi le fama na be mol sa na maninga ko la ka sal nyadi ye bata ye jabi khalas ha lafta ite fama tala jira ka mol sal ndala nyadi le ani alquran le mi an ko maninga kanolem he كيف هذا كيف انت شغل مخك ها على الاقل يحترموا قول الناس احترمهم شويه معلم فو يعني نكاولا اما كي ينادوا بافله خش وطلع واحد اثنين ثلاثه تشاو كتا وكي معلم افعل لا مش واحد اثنين ثلاثه بر 4 5 6 7 10 9 10 هي but I know if we do واحد اثنين ثلاثه ثابت هو على طول يتاجلا no kata sowol sa ala fa problem teje bari an lafta minna bang okay lafta comme ke fama la video nje aballa su kono mol sanni kam maninga kan la dami alquran ha abanta aka fo jimo ndo ayke safoti de safo wala safoti de mi anko lo fulo be mu karanolti te yalni fenkol nata ka befo allahumma sallu ka befo ni maninga ko everything ni ay woke alsida sal ni maninga استغفر الله العظيم اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يومين بجي درون مبادون ولا فلك من فعليه ولا منتكو دينو بوكا كينغا ميرالتي ولا يتماري داديا ديام كنسن ولا درون wala ite ka foko na molle a fote na molle a kete hani dino min sabata kitabo ni sunnat wal ijma wal qiyas dino be lori wala kan mi alon ka be koyrin fewo fennata alquran ni kitabo ni sunno ni ijma ni qiyas ru mol ka wala ta abeta lorin dalilo koy ma kan aman kum ma ite bota min tole ite fama mo muneti ite bama mo muneti ite bota kabila jumale kon woman taji okay e quand même val ilmu sahibu es wala waladatu abaw es woda male beje amon kum mayete bota janal nto lamol betene nto lamol fengira tenen ko ani momo yalon koy ka findi social media kata diamu kuntan wala politique diam le bale amula hajol ibe alla family ku diam le be ku dole diam la woke ka diate nyami bari dino to molte bulala je yena dore ka fo be mol be sabala ka mol be filindi ka mol be sambay la hafatul hawiya itol fa ko ngoni aliaje nka fo ko mbuka diamu la kola ika diam wala kola min fo yallo wala pesar la londa yabbe wo man ko mun kan la file dron mbadi ngol ni mbari musol mbinki wol mfama wol mbari wol wala ka kela dahiyati ika tulum minul ka minul hakilo jakasi ka minul filin son tol fanante la fila wala o mun na hakol tika ko indila inshallah taala mbadi gambia nol moli ka salinya min kila moli amar salo la nyama lake wonyam ndo man kanya wo fon damala ka foka salni arab kan alqur'ano karang alqur'ano karang komi ajita nan kila kanya sallallahu alaihi wasallam makharijul foku hurufol la ku salo e kanya maninga kan ko fon to fon fola ka do mu nyama to yal bari ngam fo drom minul ka jibe ito la suko na la mol ka salinya min na wasa mana watan min ita sta salyamu okay walla ta fon ta salo la afan video abe salga maninga kan ay woki alina maninga kan ko aka kete na dataten alsida woke sa yamu so lafta wala fula dron pour mol sefan hakilo bunya e kakala son ko dolla allahumma arhamna bil qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan rabbil alamin allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله أجة يا رب العالمين اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمري وأصلح الدنيا التي فيها معاشي وأصلح الآخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير محسن ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير مسألة وخير دعاء وخير نجاح وخير علم وخير عمل وثبتنا وسقي الموازين وحقق إيمان وارفع درجتي وتقبل صلاتي وغفر خطيئتي ونسألك الأولى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما هيتنا واجعل الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من أواجد الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أتممتها وأسكيتها وأكملتها بالعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد
آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، من ذا الذي أدعو واهتف باسم كان فضلك عن فقيرك ومنعه، حاشا لجودك أن تقنط راسنا، الفضل عز والمواهب أوسع مساءة النبي وأهله خير الأنام ومن به يتشفع. على بركة باك. ala baraka ni mistake obe je obutan tele bala dia wala man dia few fem takuta benkuta obota alal bala te timata te fananga ko ultima insha